कविराज नरोत्तम सख्यपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वाग्रे परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार भारती गोस्वामी ठाकुरेर श्री गुरुपाद पद्म शिरातुल चरणे संघात षष्ठांग दंडवत प्रणाम निवेदन करी ए अधमेर प्रति तिनि कृपाबारी बर्षण करुन। गुरु गौरांगेर महिमा के कीर्तन करार सौभाग्य लाभ करार सौभाग्य तिनि प्राप्त करिয়েছেন। तदनंतर परम गुरुदेव ओम विष्णुपाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति कुमुद सन्त गोस्वामी ठाकुरेर शिरातुल चरण बंदना करी अधमेर प्रति प्रसन्न हয়ে कृपाबारी बर्षण करुन। অতঃপর जगतगुरु जुगाचार्य शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिरातुल चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करी अधमेर प्रति प्रसन्न हয়ে कृपाबारी बर्षण करुन। अद्य सन्ध्यकालीन श्री भागवतीय सभाय सभापति आचार्य तथा आमार अभिन्न गुरुपाद प्रमुगण सकले श्री अतुल चरणे साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करी अधमेर प्रति प्रसन्न हয়ে कृपाबारी बर्षण करुन एवं उपस्थित ब्रह्मचारीबृंद मातृमंडली सकले श्री अतुल चरण बंदना करी अधमेर प्रति प्रसन्न हন। श्री श्री गुरु गौरांगेर अपार करुणा के अवलम्बन करी आमरा सकलेई उपस्थित हয়েছি এই শ্রী प्रांगणे श्री राधा गोविंद जीउर तथा धामेश्वर श्री गौर सुंदर एवं आज जार गुणमहिमा कीर्तन करार सौभाग्य आमार परम पूज्यपाद शिक्षा गुरुदेव आश्रम महाराज जी आदेश करेছেন शिल प्रभुपादेर विषये कथा बलते एकटू बलार जन्य आमार गुरुवर्ग तथा श्री गुरुपाद पद्म सविस्तारे विस्तृतभावे बोलेছেন। तबे आमरा आस्वादन करी ब्रह्मसंगीताते गोलोक धामनि निज धामनि तलेई च तस्य देवी महेश हरिधामसु तेषु ते ते प्रभाव परिचया विहितश्च येन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। श्री भगवान कोथाय थाकेन तिनि हच्छेन तार नित्यकाल तिनि विराजमान करें गोलोक धामे। तो सेई गोलोक धामेर जे प्रेमधन गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन से गोलोकेर प्रेमधन के दान करलेन श्रीमान महाप्रभु। महाप्रभु के तिनि हच्छेन हाईएस्ट पारफेक्शन अफ रिनाउंसिएशन बैराग्येर मूर्त विग्रह। तिनि जगते जखन प्रकटित हलेन आज থেকে ঠিক 537 বছর আগে, তো তিনি তারই পার্শ্বদবর্গ শ্রী রূপ গোস্বামী পাদ এবং রঘুনাথ দাস, তো এই যে দুই মহাত্মা আমার শিক্ষাগুরু পাদ পদ্ম বাবাজি মহারাজ তিনি সবিস্তারভাবে বললেন যে रूप रघुनाथेर कथा ছিল প্রভুপাদ তার উপদেশামৃততে বর্ণিত করে গেছেন। তিনি বলছেন যে তোমরা रूप रघुनाथेर कथा অতি দীপ্ত কণ্ঠে নির্ভীকভাবে প্রচার করো, তাতে তোমাদের অশেষ মঙ্গল হবে। তো এই रूप रघुनाथ তাদের কথাতে কি এই रूप रघुनाथ रूप अर्थात रूप गोस्वामी पाद তিনি যে ব্রজ ভক্তি
যে কি যে বিরল শ্রী ভগবানের প্রতি যে অহৈতুকী প্রেম, দ্যাট মিনস কজলেস ডিভোশনাল লাইফ, অহৈতুকী প্রেম। আমরা যাকে সংসারের মানুষকে, আমাদের স্বামীকে প্রেম করি, স্ত্রীকে প্রেম করি, পুত্রকে প্রেম করি, এর কি প্রেম? এই যে ভগবানের কাছে বহু মানুষজন আসছেন, ভগবানের কাছে কিছু একটু আপেল নিয়ে আসছেন, এখানে ফলের ভান্ডার সেজেছিল দেখলাম। আমি এই 500 টাকার ফল দিচ্ছি, এর বিনিময়ে আমার ছেলেটার চাকরি পাইয়ে দেবেন, বা আমার সংসারের মঙ্গল করে দেবেন। এটা কি? এই ভক্তিটাকে বলা হয় অহৈতুকী ভক্তি নয়, এটা যে হেতুযুক্ত ভক্তি। যে আমি কিছু দিচ্ছি, 5 টাকার ফুল আর 2 টাকার নকুলদানা, তাতে আপনি আমার এই জিনিসটা পাইয়ে দেবেন। তাহলে কি ভগবান আমার কর্মচারী হয়ে গেল, মানে আমার অর্ডার সাপ্লাই হয়ে গেল তিনি। আমি তার সেবা করার জন্য যে এই প্রাঙ্গণে আসতে পেরেছি, এইটা আমার পরম সৌভাগ্য। এটা আমি কখনো ভেবেচিন্তে, গুরু বৈষ্ণব এখানে রয়েছেন, তারা শ্রী ভগবানের সেবা আমাদেরকে প্রদান করবেন, এইটুকু আশা যদি না নিয়ে না আসতে পারি, আমাদের আশা যে ভগবানের কাছে আসছি, ভগবান আমার অর্ডার সাপ্লায়ার হয়ে যাক। আমি ভগবানের সেবা করতে চাই না, ভগবান আমার সেবা করুক, এটা হচ্ছে আমাদের প্রবৃত্তি। তো এই প্রবৃত্তি রূপ রঘুনাথ যে বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ হচ্ছেন রঘুনাথ দাস। তিনি উৎকলে যে শ্রী ভগবানের প্রতি তার অহৈতুকী ভক্তি স্থাপন করিয়েছেন।